Aposa bakyang aling se ay chabala chari isa na tangkita na yingya chong aku di pas session at tamko aku ati isa lang na ruchiko at sa lingka sora bakyang aling se chari aku ati isa session ikinong palile at sa iko ipapikya aku di pas session tambak ang lang yang tukianong aku putih asa activities asya patu na lino asa ko yang dalam ila turati lang dorati asa cek yang isa pekya kikya katuk siapa lino sai asa ko ya yang dalam ya semua bahasa le shen kang shen nong satang le pekya kikya ya beri lah asa ko ai coba lino pani asa ko yang dalam asa isa lang doranda asa isa di tutoro asa tahu pada diconong asa dari asa yuka kecuali cireng isa lang dorang se isa yularo dirong api se ati caca bakuda ada doro nongta buci pa la atong tenolam asa ati libi palang atong pira cireng api se aku adisa acoroi naganen la litruti amaloti papati la aca khatang bakap na truta ba ye jar khat lile acai ko chegelang leisa mission do la lile da chede yel mati ta kyang litruti ala ta kuduti yo thapche ti la arro pa cha ala kuduti ni khata amwan sare acai ko isa litruti na aca labge de chege de mati ta ke ko lang arrange ke aron tila ya chata ka tasa kata amwa sanoi ko aja yukya ka chu chireng hipa pe kaisa machangda tangkita na ko kanglang aja tike no laisa machangda tangkita na nei abado ba chora da chora ba atro ba satare ko jisuri la tangkita na re uade dalam choi tu sa amen. Before I give time to our speaker, I just want to say a few words. It is high privilege and distinct honor to welcome Dr. Aposa, the director of Getemco Sports International Kohima. Sir, we are so privileged to have you in our midst this morning. I know you are a busy person, but in spite of your heavy schedule, thank you so much for sparing your time for our association. We hope and believe your coming here will re-energize and help us to know more about mission. Thank you so much for your time. Dr. Aposa is a good orator, well-known preacher, and also he used to involve in youth ministry. He used to travel different part of the world for discipleship making. We are so fortunate to have you in our midst this morning. We look forward to have meaningful time together with you, sir. Thank you so much for your time. Nagas are rich in tradition. Kotkote jailepi nakamanu abikang laga culture ekta tu Kilaga drive asina itu janimul tu catur itu tu sok balu shower tu itu first identification to shower asay. We want to show our love and concern to you. Amika laga catur ekta abdi ketiwo abdi dia itu Kohima tu alot tanda caka asay itu urile abika ke dia kurbi and itu amikan churches country ke koi asay. Update laga service to American free data like hatiwo itu bide anytime update laga service to American different to free issue boleh issue bawa go kena itu American laga satu eta.
atia bida session kedong session pikaki kahila kedong kuti chatu pokala za isa lolom chapale dong za ko atia pikam chanong sir please take over. Okay, good morning. Nagamese, is it okay? Yes. Any mix up with you? The meeting permission now. Nagamese te busy days. Wala darling ni dahil na. Okay. Time na ini wala ko. Morong na kota buatan de. Isor bal muka dije. Itu रुखी थागा लगा एकता से itu अचानक नोए आमी करने बेसी साल प्रार्थना बुझे गिजे इत्या आमी हम churches खांदे association खांदे penetrate करीना मिली गिना आमी हम मिली गिना काम शुरू कर दे बोला गे कोई ना प्रार्थना बुझे ना इधर गिजे trong sebra contact गिजे आमी तो नोगे गोने खुशी बड़ा yes कोई आमी अजी अपने हम वो आहा आमी बड़ा अपने हम ना जाने लगा ना बोला होली भी आमी की जुली की ना आजे आमी लोगों दे इतो अपना हम लोगों दे भी जुलाई दी बोलो मन इना गुना मिली की ना की लोगों मशीन काम करो बोलो मन आजे यदे दुईटा तीनटा चिना चिनी थगा कुंबा आजे सीनियर खान अलग तो दिखी की ना आजे आमी हम मिली की ना अजी अपने हम कुंबा क्वेश्चन करो पारे आमी यदे की देखा बोले आजे मशीन लगा प्रोग्राम आजे की ना स्पोर्ट्स लगा देखा आजे वो पारे बोली भी लास्ट बुझी पाओ आमी अपने हम लगा बिस्सी अल्लाह एकता भावना बड़ा अन्य आजी अपने हम लास्ट अपने खान भी ये ना कौन इतना मिशन स्पार्क कौन इतना लोग तो जुले वाला इतो वायर टू जुलाई बोले मन इतो लगा ही ऐसे इतो ग्रुविडे इतो ना ग्रुविडे नहीं कि ना इतो जुलाई बोले मन हमें ला पर्पस इतो गाने हमें प्रार्थना लोगे ना आही ना से हमें एकता वर्स तीनटा वर्स पूरी मन ऐसे टू वर्स हमें हम करने अच्छी करने Colossians 4 chapter 1 Colossians chapter 4 verse 1 2 3 4 Ami puri dia je devote yourself to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray for us that God will give us many opportunities to speak about his mystery plan and concerning Christ. That is why I am here in chains. Pray that I will proclaim this message clearly as I should. Live wisely among those who are not believers and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Yede Paul bra pray for us. Ami angkarne pratna kuri thakibi isor bra dorja khuli dibole. Tai laga prochar kurule karne rasta khuli bole karne ami angkarne bi pratna kuri thakibi rasta khuli dibole. अजी एकता रास्ता आमी देखाई दिबो मन आसे अजी एकता रास्ता एकता दरजा खुली किना आमी आनके देखाई दिबो मन आसे इतु मिली किना साइ किना आमी हान तादे बरा इसो की काम करबो आमी हान साबो मन आसे आमी बिसि टाइम इंट्रोडक्शन ले बिसि ना थागिबो आमी टाइम अलप राश हो जेजे आमी भी स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी आसे आमी थियोलॉजी पुरिना इसो ला काम करिकिना आहिसे youth pastor 7 years for NAP Baptist Church, Police Baptist Church the 7 years youth pastor kurina isobra mi ke mati je apni laga boundary do iman din hobo apni ke logina aru bi damor kam krubo na je itu community de no hobo bena clear pai je ami dadebra sports ministry shuru kuje aji nishna din ekta de ekjon manubra ahina sports ministry सेमिनार एकता आसे हुनी बोले जाबो कइजे एको ना जने चलो कोइ नाइ नि जै साइसि इतु दिन राइसो ब्रा जुलाई दिजे আজি तक আজি आमी फुल टाइम आमी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिशनरी ला काम दे स्पोर्ट्स लइना काम करिना जायसे इना ऑर्गेनाइजर आसा खुलिना आमी साउथ अफ्रीका दे आमी ला स्टडी करिसे ना गुनाइया আজি 209 कंट्रीज किलो काम करिना disciple making there ase ami han ekilo de ase aji tui ami introduction ku dia ase ami chukri duita ase bacha duita chutto ase dia 6 and 3 ase Eva Eden
next pilot garden mati honi ki bhavna ami sports ministry eta 13 years jaya ase 13 years te eta ami program mati le do ni acha guna do jabo pare olibi yedes ekta learn kura do aman training bisi lage tai training lage aman leaders kan ke training digena aru ta han aru wapas jaina aru training ko dai gule laga lagi ase program to hele do sundur bra apne han ke khushi bra hol de hansi gina pet bota hogina thagi dibo pare bisi easy ase olibi itu bra kam hoy training digena hi ami han manu ke pathai gina borai na thagile do entertain kura laga time na hoise itu garne aji ami olop rajjani laga train cholao de olop fast jabo kile ami han already mission field de mission laga ministry de thagi ja manu khani ase it olop fast information as much as I can information hi pass kudu mon ase na una second session de do hole do practically ami han kinega hole miligina agi jabo itu laga khani khilia lagai thagibo bura thagibo buri thagibo ami dikhi ase kumba olibi ekku noy aman miligina paribole laga hi khilibole ase itu apna hange na paria laga na prubo itu dehi jamon ase pen aru paper thagile morom bra pen aru paper to khulibi first test missions laga test ekta grizo paper aru pen khulibi ekta blame to khulina rakhibi okay kiman jon right cholai left te pen duro left chola manu right te pen lo exchange kuri sabo itu ase simple sonse itu chola ore mic cordless so okay nijor jane ki nahi change kor lebi apna ready hoise gole itu laga gate funny ho pare apne karne ulibi itu game para ami aji tak ami ke uthai gina jaya ase 30 seconds game itu para ami ke banai gina leader manu ekta banai gina every day jaya ase aji apne khan bi tu challenge pawo gina bisas ase every single training ami jaile itu ra suru gure itu la game ra aru game bisi daibo kobo game khilibo enagala bisi daibo apna ready hoise gole apna la paper do matha de rakhibo hoy na machine ase dunia ulta gurubole karone kisim gurubo lagibo okay apna pen dura do na bangai nai loi jai palobo de loi likhibo na paribo support lagibo ala paper dagile support koribe matha de इन्हें का टाइम दे दो चुली ना था हम बिस्सी बाल लोए दे ओका से okay so इटाकी ग्रुपो इतु लगा test to 30 seconds इतु लगा game to 30 seconds लगा game अजे चूर ना ग्रुपो 1 एक जन लगा ना सबो 2 number 3 30 seconds खत्म नहा तक अपनी ला paper do ना नामावो इतु अजे very simple got it okay assignment question do itu ase kiman sal hoina ase ami najane but I'm sure 50 plus bi koma thaibo aman aji assignment do itu ase apne nijor laga circle draw korbo face 30 seconds se bujhi na nijor laga face draw korbo 1 2 go 30 29 28 27 26 25 24 23 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Namabi harus sabi check result. Kiman John itu ami ase ko pare dikar asna nijor ke draw korje tia to ami no hoi po ase jano
leadership tade para shuru ase leadership begins from this game disciples is always a learner disciple manu ekta do hotai learn kuri thaka la manu ekta ase ami aji theology purije mission field e jaise missionary kuna aise ami sob bujije no lifetime do ami learning to jai haibole laga ase aji picture do simple reminder ami to nijor ke to imani jane ne ye we know little of ourselves nijor ke imani jane itia tak ami itu laga frame ami laga room de thage way back 10 years back South Africa te thagaram de ami han school de thagaram de likhia laga itu xerox kurigina or itu frame kurigina ami la room de rakhe every day wake up kurigina ami ke remind kure I know little of myself itia bi aru ami learn good ahibo lage ami itia bi picture pana ami laga ami la purpose to itia bi fulfill hona ami nijor ke challenge kurigina jai dage ajikile ami gan apni khan left te likhiyo dije right te dikhiyo dije I don't know how many of you apni khan childhood te baba ma bora saman loi lebi right hand die lebi right hand left jau gole no 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 itu no right side te dibi kiman joni nya sikai na aise na jine olebi for me I was taught like that aru many parents to inika ase ola bapna ase left side to wrong nishina left side to galti nishina aji amila chukri ekta ase kumba amila poste dikhi daibo Eva 6 years old ami itu side train kore both side equally tai saman dili bat khalebi comfortable as both side iso wa sundar body dije olibi ami itu side hi use kuri na coffin jatak itu kuri football maria madu ekta left side te mario na pare ifale dibo lagile turn kuri kina hi mare ifale train hoy scientifically itu proof নহয় olibi paralyzed or left side te hoy do use na guria para zola do we never know olibi iso bra body dia do amen kile ekta side to use na kuru na 50 memory do unused na guna coffin de gusi je amen use kuru pare itu laga bapna para aji ami han bapna gudu mona je aji ami case study hi kuru bola je mission laga ase ami kon nisna julli dibo itu hi ase ami la bapna do sports ministry para example loigina ami han kinaga mission age jabo parebo itu hi ami challenge yo mona je nohile ami maybe I may not be the right person to be speaking for missions in general term tahor ase Olivi I want to take sports ministry because I'm comfortable with this ministry and I'm involved in this I'm trained in this and I will die for this itu hone ami itu case study apna ki share ko mona ase kiman ami science student no hoile olivi aji science ko ma shikai do apnange this is called tala meaning to tala pronunciation din ase dopamine scientific term de do ile saise gole ami khan laga spark to log milena spark wala do itu ki hoise bole do itu ki ho gole tai do it's a chemical messenger ase ami la brain de itu activate hoise gole do ta laga kam bisi function bisi alag ase itu karone ajikali youngsters kan digital cocaine de gusia kan phone de game addiction phone laga addiction daga kan do itu khuli dia karone bisi bak ine ase apni addict ho jaise itu khuli jabra itu laga do pleasure de bi ahi jaye passion khushi laga apni laga excitement kan sob itu logo de thage itu karone aji moi itu picture dekha do le do aji itu ekta khuli do mon ase ana khunia re na itu khuli jaise bole do the moment you have passion in your heart apni passion mission karone kam global karone bitore thaki jaise bole do no matter apni kiman iman na jani na thagile bi apni la passion bar apni ke drive karo not your responsibility not your designation but your passion should drive us apni la passion bar apni ke drive kurina age jabo lage for me by God's grace I never get exhausted all the shout kurina 3 days shout kuragile bi energy pai gina jay because I have passion inside of me to do ministry to reach out you can
church te na jaange jama kurigina jersey kinigina jungle te jaigina bangai do tange bangai gina tahan khotom hodam de hi tange banga shuru hoi jay ina kurigina life to jungle bar transform kurigina gospel came kuna jan hoy sports came ko do le sob khushi volleyball khili bola football khili bola bapna kurigina ayo life transform bisi exciting journey ase itu kana ami tu picture hi dekhai diu mon age aji ami han audio na thagabra bisi kiba hoji je olibi apne la mind para ami apna ke duri gina stadium de jaw mon ase sob aji do sports manu hoye ode stadium de gusi go ki logode lo picture pai gela game alak alak paise aru tade apne kan all ability kumba bi dikhina thayo kumba berawo na pare nagami stream de lengra koi dage sundur noy olibi ina term jolai making disciples in all nations for Christ in the world of sport and play ami han laga mission laga statement do holidu sob manu du loi jaigina Matthew last chapter du loi go to the whole world and make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sob manu jaigina disciple banabi, evangelize kuribi. Itu to ami han assignment ase. Itu ami han world de sports te du ki ase bole de itu la same laws making disciples in all nations for Christ in the world of sport and play. In the world of sport and play go do le do khali khilari khan ke kon hoy. In the world of sports and play laga do hole sports se do hole do kiman jon sports na khile hole bi sports khushi pai you are also part of sports world apni do na khile ama ekta na khile hole bi football khila sai do khushi bra kick madat kore na side para na khile le bi apni la mon do sports to khushi pai itu la sot manu ke involve korina itu laga kahani ase ami an aji sai je hole do 80% of the total world population loves sports. 100 te 80 manu do sports khushi paise. Kali 20 manu hi ase sports game mi eku interest nai. Nohole do 80 manu ase. To ami khan itia isobra go and make disciples of all the nations. Kodam de 80 manu do yede thaki jaise. Ami yatu kodam de yede sports manu khilia manu ekla ke ko no hoy piche ami dekhai dibo holibi world de size gole do today we have 80% of the total world population love sports aru ekta de do holido disability do apna khan village te nijor la church te dikhi na bi thaigo pare kumba thaigo pare amana nijor majo debi all ability ko ami han do sports laga use te do all ability aji dunia de size gole do 5% of the total world population is all ability. This surprise me. 5% of the total world population do hole do disability ase. Aru yede tai laga population saigina size gole do the first highest
populated country to ki asla? Can you help me? Number 1, China. Number 2, India. Number 3, US. Number 4, Brazil, Indonesia, and Alajay. So disability is number 3. That's it. First China, second India, third disability. And all these people need Christ to be saved. So itu karena am mission ko adam le khali bal ami khan nisna thaga khan ekta focus noina. We have to think itu khan laga third world largest population thaga laga itu ami khan check ko mon aje. Ami log pick jaw mon aje. Video 3-4 আমি দেখাই দেব Kiman tade show green aze. It will soap to everywhere, every nation, every community, every city. Isor ke lage, Jesus Christ ke lage. Itu do ami khan laga mission laga kotha aze. Ami khan soap manula kotha aze. Just sports laga video, sports laga picture hi san hoile do soap ami khan laga aze. Kinaga tahan khunibo paribo ami han tade dikhi pagina ase ami hala mission field kan gym hobo pare ground hobo pare park hobo pare enaga laga ami piche de kisiman story gona ami ange encourage kudu mon ase. What is your vision for making disciples and disciple makers? Ami hala vision as an association. Ami hala vision ki as a disciple banawole. I think one of our main reason that we have mission department is to make disciples. Amen ki ase ame han laga target. Ame la local church laga target ki ase asena na. Ami audit kuri ami la church te for 2 years. Last day calculate kuri only 1% for mission. Maniru. Ami pastor khange challenge kuri dikon khange. Sabi bat khade do iman phelai je mission work te only 1%. Iman poisa ahigina 1% for mission. Aru church to hole do manu ke bachao lage koi thage paisa mangi lebi itu koi gina hi mangi donation jale bi ki goi lebi itu hi koi gina jai thage bole bi kam de do 1% ana guna ami challenge ko de how could sport and play help you do this judi apni itu sal ami han laga association kan do le do 500 leaders disciple banao ana ga thagi je bole do apni kya ki kurbo ki kuri gina itu han reach out kurubo banabo. It's important. To aji ami itu karne duita mon de bhavna kuri na aji share kokona ase aji ami case study sports para kinega ami itu sports apni judis disciple apni la bhavna de do hole do ami kan isor na janya manu
500 manu ke punchawo mon ase tange disciple group mon ase enagala target ase gole church ekta right to iman bag kurise gole aro iman ni pai jawaro aro church par aro bag kuri gina aro individual aise gole to ekjon ekta pauna nai etu enaga strategy bhavna kurise gole to sports itu apni ke madad pro paribo na nai aji ami ekbar itu ase sports la bisi visible noise ni sports la term de hole ready set go ready part de hole aman sob jama hoy khilia manu ekta jama hoy ready de set te hole ta tala position bisari kina tai jama hoy kina set te hole ta already trained hoy je position de ase whistle hi rukhi ase go pola bole tala track te pola bole garne to sports nishi da man ki hoy ready to hole do what is our vision for making disciples in our context ami khan itu aji ready part ase aji do information diwo mon ase and itu la information de so pra ami khan ke rasta dekhai disi bole do we will be very happy to come and help you in your churches in your communities we'll come and train we'll come and do ministry together with you itu karone aji itu ase ami han itu vision pai dise bole do what do we need to learn to be more effective as disciple makers in our context ami han ki learn kurubo lage itu ami han vision ase buji jai je aji ami han mission field bi identify kuruli je ki learn kuru lage itia do ki lage aro what are the requirements lage itu han ja pichide go part de hole do itu ase what strategies would work best in our context ami aji hindi resource apna ke dile lobo na lodo lobo hola bole bi man kam hobo pare kumbai puro paro kam no hobo pare ami han kitia ba do ministry do ta laga context la needs to itu last te resource na phelai gina ni generally phelai gina waste kura laga opportunity bi aye aji tuhan khali ami hala monte rakhi debole laga aji ami han aji pra itu shuru kurubo lage ekjon ke influence kora laga time ekta jabo lage ami han sports aise kule do kile manu sports khushi pai kile sports manu khushi pai choto ola dangor la sob khushi pai bachcha khan do ini crazy hoy baba ma khan ami han ek din maude ekta village bi ami han na jala na jaga sob village se penetrate kuri ek din ekta church aigina sob ke mati je family khan aiwi ami han khilibo koina church se announce kuri je bachcha maki mota sob aiwi guje ta khan aije tangi mati je whole village alohi manu aigina thaga do khushi bra whole village aina jama kuri je tade family logina thaga khan aiwi guje ta khan aigina 26 families bachcha khan logina kumba do dangor hoje kumba chutu ase sob 26 aije aban game khilibo hoje tan to surprise ki game khilibo na life the family game khila na to ami han tade thakise baba ma bachcha miligina 100 meters polabo to tan surprise hoje bachcha la hat jurabo inaga durigina on your mark get set go korande nijor bachcha durigina polabo first family kun punjibo type prize pabo so baba ma to pabole mon pola shuru hoje village bandu to hangsi ase pola jile bachcha handu pola na pare ama baba to kheta ase bolibi na pare ta line to tera aguri na punchia lat pi tagise itu khotom ha logo itia to ama baba khilo koma to bura buri tagise couples aise itia to couple laga game khilo goje couple khan aise itia bi 100 meters jao goje ta handu ekdom sarom nishina tagise koina tagise maiki han ke loi jai gina 100 meter de rakhi dije mota hange yada hegina itu side te face ko dije ina guna maiki hange do kapra ra cover gudije so to yede ready set go go logo piche move ro polagina fast aina polagina aigina nijor la maiki bisar ho jado aru maiki gandu juta lagao dia nai sandal lagao dia nai khali barefooted itu open rakhije ina bone nijor laga maiki laga thengi bisaro to tahan nijor la maiki la thengi bisari na ekimu la maiki ase gule khara kori jabo tade ina bone sob ho bijile final judgment aibo to ame khan itu gura dam de village kam tu dikhi ase jabo
আহিছে পলাই কিনা বিচাৰি আছে 4 minutes নিচিনাটো কোন বি খাৰা গুণা নাই বিচাৰি আছে ভিলেজ মানুহ এনে হাংছি আছে তই না খাৰা গুৰা শুরু হৈ যাইছে ভিলেজ মানুহ খান ওপৰে চাহ খান্দু আপনি রাইট পার্সন লগতে খাৰা গুণা আছে না মানুহ লগতে খাৰা গুণা আছে নাজানে তাহান দেখি না আছে তো আমি তাহানকে উঠিছে আপনার নিজৰ লামাইকি লগ খাৰা গুণা আছে কৈছে হয় কৈছে সব রেডি হয়েছে ভিলেজ খানটো হয় কইলে মান হাংছি যায় আৰু ইনা কৰি কিনা আমি খান কাৰ্টেনটো ড্ৰপ কৰিছে 26 couples খাৰা গুণা থাকা দে কিমান জন জানে খালি 5 জনী নিজৰ লামাইকি লগতে ইটো আমি লামাইকি আছে আল্লাহ খানটো জানে মানুহ লামাইকি তুই আছে আমি একটা টানকে দামালি কৰি দিছে আপনি খান চুকরা থাকিছে একদিন তো 1 day those days একজনকে খুশি পাই কিনা পাসন লাগি কিনা মাইকি লাগাই দে ফেস তে লেতরা একটা থাকিলে বি ইমান যাই কিনা খুশিৰ পৰা যাই কিনা ওলাই কিনা খালি ফেলাই দিয়াবি না কিনা ইমান তাক কেয়াৰ কৰি কিনা আমি তো এক্সিজাৰেট কৰি আছে দে বলিবি ইমান তাক কেয়াৰ কৰি কিনা আপনি মাইকিকে উঠাই কিনা আহিছে আজিতো কুম্বা তো 50 years কুম্বা 40 years 30 years একilo ঘুমাইছে একilo খাইছে একilo কাম কৰি আছে একilo বাচ্চা ৰেজ কৰি আছে ইমান সাল বহিনা জি মান ঠেং একটা বি পাহৰি যাও খালি দুই কৈছে ফ্যামিলি বেছি কান্দিছে কি কাৰণে কান্দিছে না জানে বলিবি তাহান নিজকে আৰু বাপনা কৰি যাইছে ওলা কিমান বি আমি দূৰ হৈ যাইছে না এনা কোনা কান্তিয়া শুরু হৈ যাইছে তাহান এনা কোনা গ্রাউন্ড পাৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আমি কি লেটো আনি আছে গলে স্পোর্টস টু হলে দু ফুটবল ভলি খেলিয়াকলা নহয় আমি খান এনেকা ফেসিলিটেট কৰিব এনা কোনা লাইভ বানাও কপল সেমিনার আছে আসল কব বলে দু ফান আছে বলি বি কপল সেমিনার তাতে কিমান কান্দিছে কপলস খান কব না পাৰা লাগাবি তাহান ভাবনা কৰি যাইছে আমি কিমান বি আমি লামাইকি লগতে আমি লামতা লগতে এটো কাম ভাবনা বনা জনে স্পোর্টস টু হলে তালা পাওয়ার তো ইটো আছে আৰু একটা সাইডে চাইছে বলে দু স্পোর্টস পৰা আমি হান লাগা নাগালা ফেকশন আনি দিয়া আপনার মন দে আজলা আমি হান বি থাকিছে অতি আছে থাকা দাম দে আমি হান 3 বার 4 বার বি AK-47 পৰা আমি হানকে মাৰিবলে খুচিস বি কুৰা লা টাইম বি থাকিছে এনা কোনা ফার্স্ট আন্ডারগ্রাউন্ড খানকে আনি কিনা মিলিবলে একজনকে বিচাৰি কিনা হান্টিং গ্ৰাউন্ড নিচিনা মাৰিবলে বিচাৰি থাকা খানকে একটা গ্ৰাউন্ড দে আনি আৰু স্পোর্টস কেন ডু আল্লাহ ওয়েপন পৰা না পাৰে লা স্পোর্ট পানিব পাৰে দুশ্মন দুইটা একটা টেবল দে একটা গ্ৰাউন্ড দে থাইল্যান্ডে ফার্স্ট ফুটবল ম্যাচ খেলিছে ইনা হগিনা আৰু ডিমাপুৰে খেলিছে না হয়না আৰু কোহিমাতে খেলিছে আপনি আমি জানি কিনা থাকিব ফেকশন খান লগতে তো তাম খেলা বেছি খুশি হৈ যায় তেতিয়া ইমান পাব্লিক আমাকে সাপোর্ট কৰি থাকিলে আমি মিলিব লাগে শুরু হৈ যাইছে স্পোর্টস না পাৰে লাগা জাগা সব আমি হান পেনিট্রেট কৰিব পাৰে আমি হান এডে স্টাডি ইটো আমি হান ডাটা ইউজ কৰা হলে দো 2015 না যে হলে বি মানুহ লা চাইছে বলে দো ইন্টারনেট তে হলে দো 3 বিলিয়ন নিচিনা মানুহ চাই স্মার্টফোন দে 2 পয়েন্ট চাই চার্চ তে হলে 2.5 অলপ মানুহ যায় স্পোর্টস তে হলে 5 পয়েন্ট প্লাস আৰু এতিয়া বেছি উঠি কিনা আছে এতিয়া তো সব লা হাতে ফোন হৈ যাইছে গ্রাউন্ড না জেলবি ইয়াতে বহি সব স্পোর্টস আছে স্পোর্টস লা এনগেজমেন্ট বেছি ডাঙৰ আছে ওয়ার্ল্ড লাগা সাইড লাগা তুই আইডিয়া দেখাই দিবলে মন sports prove to be common interest in every culture sport is a universal language that everyone understand itu ball to hole do sports to hole do ekta culture de bi bujibo na pare laga nai South Africa da nam thaga dam de jai kina African kan do English bujibo na pare pure African kumba do blacks kan do tahan hode do sports ministry kore do kiman bi khushi aman din jai ne AIDS HIV thaga la community te aman bacha hange banabole garne tana live banabole karne program buje ta sob understand koro pare language sob karne ase tu bhasha do sob bujibo pare laga sports tu tade eku barrier nai aro apni khan Valor de jaise gule apnan dikhibo Hindu laga shrine de tinta church ase inquire kori sabi sports ministry bara shuru kori dise na aji to kila ami to am cause just to give us the idea
আমি ফার্স্ট টাইম যাইছে হিন্দু লা শ্রাইন ইনি জানে তো খালি সাধু সিস খান হি না যাব গুছিও না পারে লা জায়গা খান্দে আছে তাতে যাই কিনা আমি খান একদিন রিকোয়েস্ট কৰিছে আমি খান কে বাচ্চা গেম খেলিব দিব পারে না নাই কৈছে তাহাঁতো কি কৰে কৈছে এনেই বাচ্চা খানকে ফান থাকিব তাহাঁকে খুশি কৰি দিব আৰু তাহাঁকে সাফ সাফাই ৰাখিব লাগে আমা বাবা কথা মানিব লাগে এনেকা লাগা খানি টিচ কৰে কোনা কৈছে ঠিক আছে হলিবি আমি খান সিকিউৰিটি ৰাখিব তো সিকিউৰিটি তো আহিছে কি কৰে আছে সব চাবলে ইনা কৰি কিনা ফান গেম কি গান থাকিছে বাচ্চা খানতো খুশি ভৰা গেম খেলি কিনা वापस যাইছে নেক্সট ইয়াৰ আৰু আহিছে টিম আৰু আহি কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বাচ্চা খানাৰ ৰেছপন্স শুনিছে ভাল আছে তই না কৰি কিনা খেলিবি কৈছে সিকিউৰিটি ইনক্ৰিজ কৰিছে বাচ্চা বি ইনক্ৰিজ কৰিছে ইনা কৰি না আৰু কণ্টিনিউ কৰিছে ইটো টাইম দে এতিয়া তো সিকিউৰিটি কোনবাটো খেলিবলৈ মন শুৰু গেম খান চাই কিনা এতিয়া তো গুছিবলৈ মন ইনা কৰি না নেক্সট টাইম তো আমি হানকি মাতিবি না ইনা শুৰু হৈছে নেক্সট ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ আছে এতিয়া তো থাৰ্ড ইয়াৰে আৰু যাইছে উইথ এপ্লিকেশ্যন গ্ৰান্ট কৰিছে বেছি প্ৰব্লেম দেখা নাই কিলে এতিয়া তো বাচ্চা খান খুশি পা চেঞ্জ দেখা শুৰু হৈ গৈছে তাহান গ্ৰান্ট কৰিছে এনা কৰি থাকিছে এতিয়া তো নাম্বাৰ আৰু বেছি মাতিব কৈছে বেছি মাতি কিনা আহিছে তো ইয়াৰে থাৰ্ড ইয়াৰে এনা কৰি কিনা এতিয়া তো সিকিউৰিটি বেছি লাগিছে খেলি কিনা ইন দ্য মিডল অফ দ্য গেম সিকিউৰিটি খান হালা কৰা শুৰু হৈ গৈছে we also want to play তো তাহাঁকে খেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহাঁকে খেলিয়ে কিনা থাকিছে সিগনাল দিছে আমি খান আর এতিয়া তো বাচ্চা খান 3 ইয়ার্স তো এতিয়া তো ফার্স্ট ইয়ার পর আমি হাঁকে দেখিছে সেকেন্ড ইয়ার দেখিছে থার্ড ইয়ারে আমি খান লাগা প্যাশন আমি খান তাহাঁকে বানাবলে মন থাকা দেখি কিনা মরম থাকা দেখি কিনা তো এতিয়া তো আমি হাঁকে বাবা নিচিনা এল্ডার ব্রাদার নিচিনা এতিয়া তো শুরু হয়ে যাচ্ছে ট্রাস্ট টু বিল্ড করে দিছে বাচ্চা মধ্যে তো ইনা কৈছে আমি খেলিবলৈ মন আছে কৈছে সিগনাল দিছে কমান কোনা লৈ কিনা আলাগ গ্ৰাউণ্ডে যাইছে সিকিউৰিটি সব এতিয়া আমি হাঁকে ফুলি ট্ৰাষ্ট সিকিউৰিটি হাঁকে লৈ কিনা আলাগ গ্ৰাউণ্ডে যাইছে এতিয়া তো ইয়াতে তো বাচ্চা হাঁকে লৈ কিনা ফুলি অপেনলি জিজাছ ক্ৰাইষ্ট লা কাহিনী কৈ না বেছি মানুহ একচেপ্ট কৰিছে আউট অফ দ্যাট 7 জাৰ্মানছ বি থাকিছে তাতে সিকিউৰিটি জাৰ্মানী মানুহ 7 তাক বি থাকিছে আমি খানটো ভাবিছে এইটোহি আচল ঈশ্বৰ আছে গুণা ইয়াতে বেছি চাল চাৰ্ভ কৰি থাকিছোঁ হলিবি আজি আহি কিনা এইটো জানি যাইছে গুণা এইটো দিন পৰা লৈ কিনা 4th ইয়াৰ পৰা এতিয়াতো চাৰ্চ 3টা আছিলে দিছ ইজ এ লাইফ টেষ্টিমনি আমি ক'বলৈ থাকাটো হ'লে গুচিব নাপাৰে লা জাগাতে স্পৰ্টছ গুচিব পাৰে স্পৰ্টছ পৰা এইটো কাৰণে আমি আজি চাৰ্চ খানকে চেলেঞ্জ কৰিলোঁ স্পৰ্টছ মেচিনাৰীত পাঠাও নাই এতিয়াতো স্পৰ্টছ মেচিনাৰী চাৰ্চ টিচাৰ একলা পাঠাই থাকিছোঁ আগেতো টিচাৰ খান ইমান চাল বহি কিনে আৰু বাপাছ আহি যায় কিমান ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি দিছে উই নেভাৰ ন' স্পৰ্টছ মেচিনাৰী পাঠাবি না উই আৰ ৰেডি টু ট্ৰেইন পাঠাই কিনা যাব নাপাৰে জাগাতে যাবি না এজ এ কোচ চব মানুহ আজি তাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰে না ইণ্ডিয়াতে ইমান পাৰ্চিকিউশ্যন থাকিলে বি খুচি পায় ক্ৰিকেট শিকাবলৈ আহিছে বোলে ইমান খুচি পায় ফুটবল শিকাবলৈ আহিছে বোলে ইমান ৰেচপেক্ট কৰে স্পৰ্টছ has a power itu lagahi ami ini itulah kani kolehi thaise sports fields are one of the most populated fields in the world sports laga stadium nishna manu bishi thaga laga ekta jaga bi nai juni uto laga church hobo pare 8 capacity itu to stadium laga 3ta 4ta la line ase stadium আৰু ইটো হলে তো বেল মাৰি কিনা নামাতিয়ে আমি আন্দো হলে তো চাৰ্চে তো বেল মাৰে ন মানুহে আহিবলে ষ্টেডিয়ামতে তো বেল নামাৰে পইচা উতা কিনে হলেবি নিজৰ কিনি কিনা আহি যায় ইউৰোপতে না যাই কিনা ষ্টেডিয়ামতে গুচিছে বোলে না বেছি এক্সপেঞ্চিভ আছে 200 ইউৰোছ 250 ইউৰোছ আমাৰ কাৰণে তো কিনি দিছে বোলে তো এক্সাল তো মন বিখাইনে মৰি যাবলৈ না পইচা আছে এনেকা হলিবি তাহাঁতো কিনি কিনা যায় না চাৰ্চ এইটো কাৰণে স্পৰ্টছটো উঠি আছে পইচাটো স্পৰ্টছতে আছে এইটো কাৰণে আমি খান আজি চাইছে বুলিতো না মাতিলেবি স্পৰ্টছ এইটো হ'লেতো ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ মানুহ জমা কৰা লগা I'll give you the explanation over 2.5 billion watch World Cup to hole soccer to side age 2.5 আৰু 3 billions la upon to Olympic side age ইমান মানুহ দুনিয়াতে একটা গেম গানে চাবলৈ কাৰণে কৰি থাকা এইটো আমি খান দেখি পাই না আছে ইয়াতে একটা পিকচাৰ আমি দেখাব এইটো দুইটা পিকচাৰ আছে
ekta side te do ase right side te do hole do stadium de aru left side te ase church crusade or revival itu duita picture ani gena compare kurise gole itia ami duita ekta do stadium ekta do crusade ani se gole do stadium de do hole 80% to hole unchurched ase yede ahigina church se thawa handu 80% churched ase meaning the question to hole do itu ase which is the greater mission field question to itu ase which is the greater mission field stadium as not church ase any response stadium because stadium de khali 20 joni church amanu thakise 80 manu do kitya church na bisara manu ase stadium de to garne ha murai dibe yellow card dibe kile ase bole do church amanu no hoy isor jane manu no hoy 80% do church te jabi do revival ase bole bi already active Christians kani borta khali kumba healing paule mon du koina tha kumba jaigina awas suni bole para aha itu kani no hole do 80% do already ba manu ase do bole bi ana paisa do yede phelai do na stadium de do kitia bi 500 ke ticket to di na football sagole dia na wala ana stadium de do 200 bi pala bole no hoy bole bi yede sabi itu ame han monte aji ko ni na spark kru bole lagana itu han information de ase de please remind me okay my guy sports proved to be an excellent vehicle that the church can use for expansion of the kingdom sports nishna gari dikhi pana sports ke logina kot jao parala itu clear na hoje J316 ase mola partner ase tadibi J316 na same color dikhi paina asna I have a ball ami piche de palm mari dibo volleyball football ase wristbands ase basketball ase John 3:16 ball gona Bible carry na gore itu carry gona berai itu color do Bible share gole John 3:16 la kahani ko le gane itu ball design guje ame hambi plan gurina maybe association can plan and you can keep in touch with me I'm the distributor for our country ame hala John 3:16 ame han partnership kurigina ase community kumba lagia jaga de do we raise fund and we give free chairs para kinio parele do 10 ta kini diu na 20 ta kini diu na aru manu ke pathai na jaigina ek party sola kani na hunya itu bol para Christmas time de bacha maiki hange logina jorhatte spend gro gona jaina thagise ek din jaigina ei jaga ekta de bat khabo gona jaine thagisile ball itu logina bacha hange khilo thagisile dur pra cycle purana ekta cholaina chokra ekta do bisi dere aigina sa ase ame hange last day I khileo janera na guje over khushi pra tala cycle tu loina polaigina aise aigina khileo dia do talaga skill do iniga sundur an bal khileo pore plastic ball khili na dia do real ball khila do itu la loina anan khili daise to ina guna itu piche de taige batigina aise tai hindu ekta ase ami explain guje ball la color bra for God so loved the world that he gave his only begotten son whoever believes in him shall not perish but have everlasting life ami tu la kahani guje kinaga ame am pa huje kina isor aigna bachai je color by color ina grina heaven de kinaga jawo kinaga thagile itu jawo parebo so explain guje aru mobile do isor last do I will give you all that you need which do don't worry about tomorrow about your clothing Bible the call ya doesn't provide kruo kada ji technology brother lage sob dijo pat Assamese laga Bible like he can read at least Assamese to Bible do John 3:16 like na tage puro dije bar puri na nijo la basha bra khunibo pari ji dia do na guna tage bol dije apni tia do ko paribo na story khujile tai John 3:16 la kahani do bar ko pari ji ina gurigina ball tage give dije tai jaigina tala friends hange ko gana kushi braje ball vehicle ase sports to hole do ami han itu John 3:16 project ase ite ami duita tinta association ke challenge kuna ase let us raise fund ami han itu business karne banan hoy
This is made purely for gospel mission work karne. Itu karne volleyball ase, football ase, basketball aro wristbands ban ase. Itu kan banai gina ase. Itu kuri gina training di gina. We have a manual. Anybody can go and spread the gospel. Inaga laga mission week time da man penetrate grow para laga. Ekdin coffee khagule inaga line kuna thagi je. Ekjon manu to John 3:16 na wristband cholai gina ina khara budai je. तो माइके एकता तो होले तो इतु ला मानु ला पिछे खरा गुरी ना माइके अनुकी के सायला तो ना जने बोले भी नेगा भागा दंदे रिस्पेंस दिखी जाइए तो इतु ला साइज लो है इतु ला आधा ला साइज मन अट्रैक्टिव कलरफुल थागा तो इना आया अपने ला रिस्पेंस मन सुंदर दे बुझे इतु मानु टर्न गुरी ना क्या तो the greatest story ever told share बुझे gospel और इतु माइकी जीसस के एक्सेप्ट करना आज ही हमें हला मिनिस्ट्री देखी लोग काम कर रहे हैं it's amazing Tai laga power gospel laga itia inaga laga jaigina thagina ase. No other single ministry in the church offers the scope, depth, and opportunity for access to people both within and outside the church as sports ministry. Church laga ekta ministry bi itia saije gole sports ministry is one of the fastest growing ministry across the globe in making disciples. Disciple kile यदि discipleship पे हमें हम जैसे बोले दो 32 साल ही लगी बुझा सोल दो experts पर खबरा को दो दुनिया सब के gospel पुंचा बोले तो खाली 32 years ही लगी ना थकी से बुझे बोली भी तान fail हो जाए किले बोले इतना तो बोले दो discipleship ना बना हो जाए हमें हाँ किले nominal Christians पीसी हो जाए we fail to disciple. Let me ask one question to Atron said did anyone disciple you besides Sunday school kan na? No. Did anyone disciple you? No. Ami to disciple kurana kumbi. Sunday school teacher bra kiman ami ke sai dije iman taki. We were never discipled. 75% of the total world population, Christian populations were never discipled kuye. Kali Sunday school dehi huni na church se huni na grow kurai no hole do disciple kurana kuye. इतु करने आमी खान दुनिया के बिसी हो जाएगी ना आज भी गैप डिसाइपल ना करा करने एक जन के मेंटर करना कि ना ग्रो ग्रो दुख तंदे की ग्रो लगे एक जन तो कमती नहीं ना खाली गुस्से ते ही कोथा को बोले मोर इन्हें आधे ही हाथ उठा लगा ही खुशी पा लगा बोले भी एक जन लगा इम्पैक्ट ना जाने की ना एक जन यादे सबसे बुरा हमें खान लगा मौजूद है सबसे एल्डेस्ट कौन था वो can I see your hand हमें लगा मौजूद है इसा जो नहीं है अपने हो ना ओके प्लीज कैन यू कम सॉरी अपने के माती जो भी अपने एक बार आयो पर होना ना अपेला रो एक बार आयो चेक करो आरो यंगेस्ट एज तो ना जाने वो बड़े होले भी नहीं अपनी यंगेस्ट ऐसे वाला भावना कुले नहीं आई जब सॉरी कौन यंगेस्ट है वो सॉरी ओके प्लीज कम अजी मोहन दुजन के एकता गेम खेलियो दिवो बुझी पास ना बुझी पाई ना नहीं कोई दिवी एरे की ग्रुप को ले इशोबरा इतु खान के दुनिया को आसे इतु खान लोगों ने सब जाएगी ना प्रचार ग्रुपी आमी ला मोरम तो पुंचाई दिवी दुजन के को आसे अजी दुईटा मेथड्स दिखाई दो आमी दुईटा आइडिया दिखाई दो किनेगा जाएगी ना पुंचाओ फर्स्ट टू होले दो ताकि पताओ ताकि दो होले all method ते पताओ पुराना दे की गुना आएगी ना आजे ताकि पताओ की रोगले आमी 10 seconds दिवो दे अपनी के 10 seconds दिवो की रोगले आमी अपनी के स्माइल कर दिवो ना अपनी जाएगी ना एक जन लोगो स्माइल करना जाओ और जाइना स्माइल करना ताहन स्माइल बैक ना करना ता दे स्माइल करो अपनी ताई स्माइल करिला अपनी भी ताई स्माइल बैक करिबी इना गुना 10 seconds से किमान जम पुंचाओ पारो इदु सावो इदु बिचे दा ना बाबा के पाथाओ दे रेडी यू गॉट इट एंड यू हैव अ प्रेजेंट फॉर दिस ओके तो आमी टाइम दिवो आमी स्माइल करो आमी ला स्माइल लगिना जाबी किमान जम मानु रीच आउट करिजे ओके 1 to 1 जबला दे रेडी ओके गो Then
Up. Imagine, tell us smile by Jay for half to power. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Manu. Okay, congratulations. Okay, so here's a present for you. Okay. Arudya, let me explain what you have. Itya isobra itu dunia je itu sob te jagina disciple banabi. Like assignment dia je. As a missionary, as a mission manu. Ipa ita isa ila pobreti ita alimie. Sura ba de deva pa kala ara ita modo kang song aku ne yuno. That's a missionary katuroi. तो इत्या की ग्रुप आम्ही सब अलर्ट आगी आम्ही आंदो इत्या तो ताइदो खाली ताके सावो दे एकजन मानु के सावो स्माइल गुडुबो अपने बरा स्माइल पाल हो टर्न गुइना स्माइल ओके पास गुइना जावे ओके अपने हानि पास क्विक टर्न गुइना जाओ दे केमान जाओ सावो परो Dada yakatu yang ba yakatu yang ba ne yo ma kesho ko kala apa kyang ba yo ti pasar pa kyang ba kala apa kyang ba yo ti eta hata la ya ko ba yo ti apa kang chu ba yo mo so ma hata la ba masuk lagi na okay go pass keep passing What pass through it? Okay. Okay. Kiman Jun paise? एक बार हाथ उठाइए लो. Okay. Almost half to cover गुना चाहिए. Okay. So हमें पीछे दे ताकि बहुत दिवों ना जाए वाले भी पाम दी ना दिवो. Okay. हो जाओ ना. Okay. हमें इतु दिवो अपने के इतु लोगे ना अपने Ministry grow there. Palm marigina dio. That nataka piche de boli bahut khile hole. Aji ami khan laga method of disciple making. First ola na second ola hi ba. Second ola re do first ola re do tai ekla jai chilo. Time লাগিছে ওকে টাইম লাগিছে আৰু তাতে যাব কইলে মিশনারি পাঠাব গলে তো টাইম লাগে রিসোর্স লাগে তালা স্যালারি লাগে বেশি ইনভলভ আছে কিমান জনকে পাঠাব পারব হলিবি সেকেন্ড ওলা তো হলি তো সাইজ বলে তো তাই লাগা জায়গা দেহি কি গ্রুপ লাগে ঠিক বুঝিছে একজনকে কি গ্রুপ দিব লাগে ঠিক বুঝি কিনা হাংসি দিছে এক্সট্রা ওলাই দিল স্মাইল গ্রুপ বুঝলে হে বুঝলে জানো মন পৰা নাপাৰে উজিল দিয়া তাইলাটো তালাকা জশ ইছৰ কাৰণে ইটো উলাই দিয়াটো তাইটো আৰু মোটিভেট হৈছিল ইয়াতে পাঠাবলে লাগিয়াটো তাইটো এতিয়াটো বেক সাইডে পাঠা শুরু হৈছিল ইটোটো হলে টাইম বেশি নালাগে একজনকে ট্রেন কৰি কিনা পাস অন কৰি না আজিকালি খ্রিস্টান মানুহ খান ইটো পিক গ্ৰো না যেনে কিনা বিজনেস মানুহ খান পৰা পিক বাল গুনে যা আছিল আপনি লা ডাউন একটা বিচাৰি ওটো ওলা বৰা যায় নে ওটো বিচাৰিবি তাকিলে সাকসেসফুল যা আছে বলে 1 to 1 আছে তো বস পৰা যায় কিনা লাস্ট কাস্টমার না জানে তো আপনি লা নেক্সট খানি কেয়ার কৰি গুনা যা দো কিমান মাল্টিপ্লাই যায় আছে আজি ইটো না কৰা কাৰণে আজি 2022 তাক হলিবি ইতিয়া দুনিয়া দে লিটল পারসন হি আছে ঈশ্বর কি জানি না থাকা ইটো কাৰণে আজি ইটো চ্যালেঞ্জ আছে আমি খান ইটো লাগাতে যাও মন আছে I'll go a little bit faster Can I take 5 minutes আমি কন্টিনিউ কৰি যাও আজি আমি চাইছে বলে দো স্পোর্টস তো হলে দো মানু কাৰণে হলে দো আইডল একটা ঈশ্বর নিশনা মন্ত worship করে আসলো সচিন ইটো থাকিছে 2014 অস্ট্রেলিয়া আর ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ কি তাইজন ফাইনাল ম্যাচ ক্লিয়ার আনবে ইনেকা হইছে itu lah oleh in God we trust koina cricket laga head to side in God we trust meaning Sachin hode dolo ami ham biswas ase Sachin ke koi dai je do Sachin de ita God hoise do Indian na God ase do Sachin do ita do thousands and thousands of people laga manu laga iso hogina ase do Sachin do
Yere thaije Tendulkar, cricket is my religion, Tendulkar is my God. Itu audience kambara dhuri gina thaije lo. Dikhi pazna sports la power. Sports la power itu ase. Ami kan aji itu cholaise bole sports cholaise bole. Ami han jaigina jabo na para, busio na para, jabo paribo. Disciple bisi banao paribo, aru notun bisi training grow paribo leaders kan ke, aru eki logo miligina city transform karne ami kan gusibo paribo. Ami ekta skip project tu dekhai debo. Yade, utu ola kona je jane na so, last ola do kona je jane na. Site thaga do, olai thaga ola do. Usain Bolt as a world the fastest runner. Tai nisna aru prithvi da aru nahi bola kuna experts kambara ko kile gole talam tai triple pa pichide in an estimate kuje. Tai asol 100 meter de train gurigina thaga do tia do first Olympic de 100 bi gold paise 200 te guzija gold paise 400 te jaise gold paise next Olympic de 100 te gold 200 gold 400 gold next Olympic de 100 gold 200 gold 400 gold ina hogarne tai ke triple mate tai nishina na ola dunia de ina tai laga physical size gule do ai tu manu do pakka jonom hodo pola bola garne jonom hoje tala figure saile do aji challenge to kya ase bole do manu ekjon apni ke saina ai tu pakka isor disciple ase ittu nisna manu lage isor la missionary group le mission de kam group le ina ka manu ke han ittu nisna dekhibo parbo na nai aru tai la record jane na na anyone knows his record tala record jane na na 9.56 seconds 10 seconds bhi no hai 3 saal training guri gina khali 9.56 seconds pola bole garne 3 saal tai nijor ke training godai je itu ame hala challenge tamor ekta isor ho mission de kam grule to jadu noine training hi important apni ke banai gina itia to fit hoise podam lebi itia gusia damne ai tu pakkar missionary ase mission minded manu ase tai sob iniga ase manu ke anan ke sabra sakal sabra physical sabra itu matibo para laga many pekio to aman janina taibo is closely working with us many pekio aman lo de basic closely kam kurina jai ase itia tai president karne tai fight kurne jai ase itia jitibole laga hope kure ase amegan ami tahan tai lo sado hole do tai nisina na pastor vi kumba to tai nisina bible study na guna daibo de sorry to say this Olivi every single night family bible study tai bra lo what a Christian boxer as a dunia sob tai ge jane oli tala Christian laga biswas jo sabina lesbians laga bisexuals kan laga LGBT kan laga issue la damne tai ki goje bible phelai lo je do bible de ina goje de itu handu muri bi goje de itu handu ina no hobo goje de sinas de pa goje do tala sponsorship ta ge chari do kile tai laga supporters bi bisi LG te azudo tala transgender de ase gay de ase lesbians de ase bisexual de azudo tala group kan bi fans kan millions to itu handu khushi na pao je do diba sponsor ge stop kuri dibi gona olibi stop kuri se olibi tai tadebra stop hona tala biswas tu na itia sports la power Neymar do dikhina daibo amela khandang nisina ase Neymar do holi do bal Christian olibi time mature Christian no tala chaplain amela close friend ase elder ase olibi bishi close ase ami dujon every year ami dujon log padam ne Neymar la kahani kuri thake kaka lothaula do noy kaka do jane do na tai laga same Brazil la team de kaka is a mature Christian tai do sports ministry bara tai ke train gudi do itu gane itia do tai do jaigena world de khilile tala example dekhai die khilia kotong hoina world cup kotorina kitia khotom hoi jai tai celebrate kuran hoy tai ground and nail down kurigina first
Louis kan itu han mati kina ahi kina tahan partner grace ke thanks de dunia 80% manu dunia sai thaka laga age bra tahan tinjon do jai kina itu han ki gure ase question itu tan de tahan isor bisas kura bra ase to isor ke thanks dia ase bal khilibo parise bal dekhai dibo parise dunia ke ina guna tahan t-shirt khuli dibo jersey I belong to Jesus I love Jesus to dunia ke dekhai do this is the reason আমি লাভ বিশ্বাস তো ঈশ্বৰ লো থা কাৰণে আমি জিতিব পাৰিছে বাল খেলিছে দুনিয়াকে দেখাই আছে কিমানজন মানুহ এইটো দেখি নাই ঈশ্বৰকে ফলো কৰি নাথাকিব কাকাটো বেছি মেচিয়ৰ হৈ গৈছে অলৰেডি নেমাৰ এতিয়া আমি ফুটানি আছে ইজ এ গ্ৰোৱিং বিলিভাৰ ষ্টিল এইটো মানে তাই ফুটানি হৈ যায় লাষ্ট টাইম অলিম্পিক টিভি তাইকে ট্ৰেইন কৰি তাইকে 100% জিজাছ বেঞ্চ চলাও দিছিল দুনিয়াকে দেখাবলৈ আমি 100% জিজাছকে বিশ্বাস কৰে অলৰেডি অলপ ফুটানি হৈ যায় কিলে তাই ইয়াং আছে আৰু তাই লাগা ফেমাছ হৈ কিনা আছে ইনা হবৰ দুইটা বেলেঞ্চ কৰিব নাপাৰি কিনা যাইছে বুলিবি এতিয়া স্পৰ্টছে একটা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ একটা হাবি এনেকা আহিব পাৰে আছে সেইটো কাৰণে আই থিংক আই উইল জাষ্ট গেট ইনটু ইনা কৰি কিনা আমি লাঞ্চ টাইমটো ফিক্স আছে এইটো আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ হ'লেবি আমি ইটো খতম হোৱা ল'ব লাঞ্চ খতম হোৱা ল'ব ফান টাইম খান আমিকে দিবলৈ আছে short করে আছে কাট আমি একবার এদে আহি কিনা হাফ এন আওয়ার 20 মিনিটস নিচিনা এইটো আন সব র্যাপ করে দিয়া পিছত আমি ইয়াতে এক্টিভিটি মিলাই কিনা কিনা হয়না বিল গ্রো হইতুলা আছে এইটো নেক্সট টাইমে আহা টাইমে আমি হালা হার্ট টু কথা গ্রো মন আছে কিনেকা হার্ট বানাব লাগে কিনেকা হার্ট থাকিলে তো আমি আগে যাব পারে এইটো লাগা কৈ দি কিনা পিকচার দেখাই দি কিনা থাকি না এদে যাই কিনা মেশিন দে দিয়া মিলি কিনা কিনেকা আগে যাব কি কৰি দিলেহে আগে যাব পাৰিব অপৰচুনিটি কি আছে আমি হালা আগে এইটো আনি আৰু হালে কমন আছে এইটো কাৰণে আমি টাইম 10 মিনিটস এক্সট্রা যাই দে আট্ৰং হলিবি ইয়াতে ভাই কন্টিনিউ কৰি ৰাখি লাইক Everybody's men. It's men. Thank you.